ini ojaro sini Ibramo Thani Minai Kasha Press Litni Somprodar Maniho sini Advocate Group the Burma Bo Kebangma Kokna Sai Knaraka sini tam-tam issue tabun je burning issue motinai ojaga wa ngase ko kebang sana thangya tam keba bo jehetu sai ko baisaka ba abo kisa chin boro hoje ba keba apna point ra catch up thaimalia na ko boro baisana thangka mudda ko ora thinte issue no phayo uilani je issue kanke abo je chini hastewa je recently Bishigalogia ko TPSC by Kokokjar Forest Department ni Grade 2 TPSC ni lang thangtu chebogot lang mani jagawo ST ro ni je reservation to mani a reservation na mani jagniya tam ni ba ama niyam tongo rules অনুযায়ী ফানাংথেं जेबो फानांथें sini ST ro ni je percentage singmana tongo abu ungia not only ara simia tabuk je government haibo agini je kasam sarkar bamphani somoni haino tabo college university rogo prenai roni je ST roni kuta tomani a kuta ro ঠিক ভাবে fill up করে দিয়া অবশ্যই বুঝুন আবন বিসিমো তিনি সিনি যে স্পোকসপারসন সামন থানায় অবজনা ঠিক ভাবে অবশ্যই সাজাতেন এবং অরস্টার মতে নংথেন আবন বসানো নেনি কে গভর্নমেন্ট বহানো কক সিমিরুও কক নারগিয়া অবশ্যই তিনি কাগজে কলমে সিমিয়া প্র্যাকটিক্যাল সিনি আই উইটনেস जों আবন বুঝুন দ্বিতীয়ত তাবক যে মিজোরাম नि फाइनेराव बरके बया ग्रुप फान हुंदे रियां फान हुंदे बरनि बिरुद्धे मिजो कन्वेंशन नि लिडार तायारनि कांचनपुरनि नागरिक मंचर बरक जौथाबा बेताबो जे आंदोलन खायतमनि आई इशू गांके ताम हमले अब्रु रंग तथा रियां रंग आ एलाकाओ কোনো সেটেলমেন্ট বা রিহেবিলিটেশন তার থং নিনাই বরক খায়ো আবে অ্যাকচুয়ালি অব ঠিক গিয়া যেখানে সিনি কমিটিনি চেয়ারম্যান খাসিনি বুবাগ্রা মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেববর্মা তাই আর ফোর্ট কর্নার চুক্তিঙ্গু বব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মিজোরাম স্টেট গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট তাই মহারাজা ও চারটা দলতেই নে ফোর্ট কর্নার অলরেডি ন साइनिंग खा एग्रीमेंट खा मकासे ट्रिटी है आजै ओ जागाओ बंगारा तारबि माने अब कुन मते ओ ट्रिटी नि मते अब ठीक गया काजै जों तिनि अर साना नायो मिजोराम जे किफनि फाइनेराव अब्रु फानहंदि रियां फानहंदि बरक ओ त्रिपुरानि बरकनि अधिकार दङ त्रिपुरा राज्य तमानि अब गभर्नमेन्ट नि बेपारटाबो गभर्नमेन्ट कान्ट्रिपुर दारनाय जापुइ हिल दारनाय তাই সাকান ছেমনা দাঁড়ানাই বা কাঞ্চনপুর এরিয়া নিব জায়গার না এরিয়া আবার সম্পূর্ণ গভর্নমেন্টনি ব্যাপার ও জায়গাও সিনিয়র যে মিজো কনভেনশননি যে লিডার পাচুয়া তাই নাগরিক মঞ্চ রঙি দল বা হেগে খাইলাইমেন আবো आंखा खायो ओ त्रिपुरा जो जे शांति श्रृंखला अंगनानि आबो कायसा बेगात थांनाय मानो ते कायसा को खुंगांगे सिनि स्पोक्सपारसन सालांगा जे ओ सिचुएशन जेखाने बरक उखुमै माया आ जागो बरक बाहायके अमति डेमनस्ट्रेशन खायदों आबो कायसा सिनि बुखावबो कायसा सुमुं दंगो काजै स्टेट गभर्नमेंट ओ बेपारा इमिडिएटली कायसा पदक्षेप नाथों आबोनो सुंखयो ताई जों आबोनो नायो जे त्रिपुरा राज्यनि पीसफुल हार्मनी ट्रांक्विलिटी आव गोबां बजायना रखजाथों ताई पाइथागो जों आबोनो दिनै नुजाखाजे त्रिपुरा राज्योआव जे कोविड-19 ओ भाइरास नो तैनाय सिन त्रिपुरायाव जेबाबे चलि दङ लकडाउन नङै दङ ओ जागायाव जों आबोनो हामबायनो मोजाङो जारा सिनि फ्रेंड प्रेस मीडिया रो डॉक्टर नर्सेस ताई जरा सैनिटाइजेशन जे तमेरो इवेंट ओ जागायाव केबो मुंफैया बैंक नि बरबो साराथा दिन बैंक को तमैनाय रांग्रिनि बेपार बर फैलाय दङ ताई बरना
বিশেষভাবে সিনি ও ত্রিপুরা মথানি নিয়ে দংনাং খামবাই রং মোসুম তাই আবনো সিনি কাছে সাকলাই মুমাবনো যাতে খাই ও রাজ্যনি সরকার রাজ্য সরকার আইপিএফটি তাই বিজেপি ও সরকার অমরনা যাতে মকল কাইছেন তাই অমর মকল কাইমে সিমিয়া ইমিডিয়েট বিনি অ্যাকশন নাথেন পদক্ষেপ নাথেন অবন সিনি সিনি বক্তব্য হামবাই বক্তব্য সুমু দেলামুরাव যে কক তুমথুমনাय যে সফলজাক মানে ত্রিপুরা মথা বম মকলতি নাহার जों जे কক তুমথুমनाय दङ बर' যারা বাংলাखौ বাইকে ফোর স্তম্ভ হনজাবো বংनि উপর আক্রমণ খাইমানো কিংবা যে কেব নখানো আক্রমণ খাইমানো কে সামনে जोंहाबो निनाखायो आबो आइन श्रृंखलानि जिनियाबो दिसिना मानाबो ठीक गैया आइन श्रृंखलानि बागै राज्य सरकार दङ पुलिस प्रशासन दङ गरम नायनाय काजै सिनि साংবাদিক दाखक सङो কক थुमनाय दाखक सङो যদি केबो फिजिकली हेरेसमेंट बा एसल्ट खालामनो हाखाय आबोनो राज्य सरकार बिराद एक्शन नाथें जे एटाक खालामनाय दङ जे राज्यनि आइन श्रृंखला याबो दैनाय दङ बुंनो नाथें এবং एज ए एक्जाम्पलारि हिसाबै उदाहरण स्वरूप शास्ति देते महाराज नि उदुबो जों दिनै त्रिपुरा मथानि ङै जों खायसे प्रेस कनफारेन्स खायगा आरो दिनै कक्सानाय का अरुण देवर्मा बागन एडवोकेट आंनि लोगोसे खायसे दङ दिनै सिनियर लिडार मिस्टार सिदाम देवर्मा এই যত চ্যানেল ন আনি পুইলা জবানি চুবাই এবং যে খানাই টকনাই বরং বাং ত্রিপুরানি হাস্তেনি বড় রং আনি করোনা ভাইরাসনি বিছিংতৈ आं যতন পুইলা চুবাই ইয়াফারো কখনকে অবশ্যই आं তো ককবাং থাকলা যেহেতু অরূপ বাবু সমস্ত ডিসকাস খাইকা শুধু অবন जों मुया जानाय बाय मुया जानाय दिनै बरक दिनै हानि बरक मिजोरामनि जे रियां शरणार्थी तुयै आं किजा कक्साजिनाय बरक 23टा बছর बेलाय बिभ्रांत अंका बरन 23टा बছর त्रिपुरा हावतनि हास्तेव किन्तु बरन इत्ताथाय शिक्षा समस्त किछु कमाय थामाय जेराय खानाय जत शिक्षाव कमाखा आबनि शर्तव बरक मिजोराम थांलिया त्रिपुरा हास्तेव तंसिनाय दिनै दाबी खायगा अबनि परे गभर्नमेंट अफ इंडिया यासाखा तारपरे त्रिपुरा सरकार मिजोराम सरकार एवं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा तुयै बरकन त्रिपुराव सेटल खायनाय इनि कक रजाक कक बरिखा बरन बोसोखाय बांनाय अ जागानि समस्त परिमाण बिमानि शर्ते दिनै अरवखिजा चिन बुबागारा अतंग थानी सिनी बरक मुया जानाय सिकाम मिजोराम नि बरक उङै अथच बरक मिजोराम नि बरक या अथच त्रिपुरानि जाम्पु हिलनि सिनी मिजो ताकुर बरन कोनो सेजामान कगया दिनै मिजोराम नि जे रियां फिरकनाय रक ब त्रिपुरा हास्तेनि बरक थांते थांते थाङै मिजोराम सेटालंगा मिजोराम नि सेटालंगानि बरक तङै मैया फिरक फैगा आज आगो दिनै गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा गभर्नमेंट अफ मिजोराम गभर्नमेंट अफ इंडियान सेटल खालायरिका बरन हा बागनाय हा दन्नानै आज आगो बरक दिनै हांगार स्ट्राइक सिटिंग डेमनस्ट्रेशन एवं नागरिक मंच नि आरनि যারা फाटानि फायनाय बरक रंनो सहयोगिता खायै बरक जेगाने दिनै हांगार स्ट्राइक आसुमानि आबो आं मिजो ताकुक रंनो मिजि शिक्षित समाजनो आं कयो जे जों मुया जानाय बाय मुया जानाय जों वा सुना नांनाय बन गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा बंगनो तरिना नायखा मातनि नाय आबो नरवा सुबि आबोनि बागै दिनै गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा नों जखन जेखायफानो निनि कंगो दङ निनि कंट्रोल दङ नों जेखायफानो आरो जाम्पु हिलनि যারা শিক্ষিত মিজোরাमनो
आं आंनि आन्तरिकभावे आंनि बोखानिङै आं दाबो कबगौ जे बर' नरनि हानि मिजु हारामनि हानि फायै जोंनो जेखाने त्रिपुरा रायजोआव त्रिपुरा हास्तेव हा बागना हेनि जङै थानि नरगारता केबेंदि आ केबें माने न उथाबदि हेनै आनि कबं इनारगैनो कक थाइनि सामाने अरनो बुथाका जतन हामबाय खनाय तंनाय र नर वासुदी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा न कबगदी आसुग न क